তোমার সাইকেল দিয়ে দাঁড়ালো কিনা মাল্লা আমি মাল যাবে যাই মালা তোমার মনে করি তোর দাম তোমার মাল্লা তোর দাম বুঝে এনে মাথা তুমি সাইড চাই দাও পুরো একখান দিনে না হাত টান হাড় হইলে হ্যাঁ বড় আর তো কি আলো কি না ওই জন্য মাথা মানে ওই আর ঘর ভাঙিয়ে দেয় ये तो मेरी नानो भी पता दिन थी माटी के ओटी फेरो रिवेंजर बोली नहीं हो गाड़ी राखी दे सुनती तो गुन ओनिस अनोनिया अगले जाओ तो और हम बैकिंग देने ने जिन्ने भी है हम देखना अरे हम तो यहां तक है बैकिंग देने ने हम ये तो ये तो अरे करने ये तो